जय जगन्नाथ। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। षोडश अध्याय पाठ करिबा तृतीय स्कंदर वैकुंठरु जय विजयकर पतन। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरि वाक्य होई शांत सनक आदि ब्रह्मासुत द्वारपालंकु दया चित्त षोडश अध्याय चरित। ब्रह्मा उवाच एमन्ते मुनिंक वचन शुणि संतोष भगवान मुनिंक मुख चाहि भणि मंजु कोमल शुभ बाणी। श्री भगवान उवाच जय विजय बेनि भ्राते मो द्वारे थांती अविरते मो परिषद बेनि जने द्वारे खटंती मो भुवने कदर्थ करी जेबे मोते कोप बसाई तुम्भ चिते जे ब्रह्म दंड ए पाइले अन्यथा नोहे कहा बोले मुहि सन्मत कली चिते देव हेलन अनुमते जेणु ब्राह्मण इष्ट मोरो तेणु सुदया तुम्भे कर तुम्भे प्रसन्न हुआ चिते एहांक दोष क्षम मोते असाधु कर्म जे करंती से अपराधे स्वामी कीर्ति नासंती लोको अपजसे व्याधि जे सने रूप नासे तेणु ब्राह्मण इष्ट मोरो तेणु सुदया तुम्भे कर तुम्भे प्रसन्न हुआ चिते एहांक दोष क्षम मोते असाधु कर्म जे करंती से अपराधे स्वामी कीर्ति नासंती लोको अपजसे व्याधि से बने रूप नासे जहार जस गुण सार जेन्हे निर्मल सुधाधार श्रवण पुटे करी पान संसारु तरे सर्वजन से वैकुंठनास्थ मुहि तुम्भर भावे हृदय बही तुम्भर कोप अतिरेके मिलिली तुम्भर समीपे तुम्भे मो भाव दूर करी अत्यंत कोप हृदय धरी बहिल द्वार दंड ब्राह्मण तेज पर चंड जेउ ब्राह्मण सेवा फले पवित्र रेणु मो पयरे सद्य संगते मल हरे सकल प्राणी की निस्तारे से पाद कमला निरते प्रेमे न छाड़े कदाचिते जार कटाक्ष लेस पाई ब्रह्मादि देव तप ध्याई मोते ब्राह्मणे वेद मार्गे यज्ञे पूजन्ति हवि भागे एणे संतोष मोर नाही ब्राह्मण देहे मु बसई दही ओ धन घृत प्लते मधु संयुक्त वेद मते ब्राह्मण मुखे जेबे भक्षे मुहि भुंजईता प्रत्यक्षे ब्राह्मण पादर जबले मुए संसार जन मेळे माया विभूति ऐश्वर्ये पुंजई सर्वदेह माझे मो पाद जल अर्घ्य देहे चंद्रशेखर शिरे बहे पवित्र होंती तिनि लोके हेमंत हेले हे मस्तके किराटे जार रेणु बहे ब्राह्मण दोष के न सहे विप्र शरीर मोर तनु एणु दुःसह विप्र मन्यु जे भेद बुद्धि टी विचारी मोते चिंतन्ति भिन्न करे से मोरे अपराध करे केबे हे संसारु न तरे जमर गृद्र रूपी दूत चंचुरे नासे दृष्टि पथ ब्राह्मण देहे द्रोह चिंती हे भव सिंधु न तरंती विप्र भकति तेजी नित्ये भ्रमंती घोरो माया पथे ब्राह्मण क्रोध कले चिते जे शांत करे अधोचिते से बेगे भग नदी तरे से बेगे भव नदी तरे ए भावे मोते बस करे कटु भाषण ब्राह्मणर शुणी संतोष जेउ नर पुत्रर प्राय करे स्नेह ताबसीभूत मोर देह विप्र भक्ति रे मो संतोष मुहि निश्चय तार बस तुम्भर ब्रह्म साप फले तृतीय जन्मर बीतले दृष्ट आचर कर्म करी धर्म अधर्म न विचारी एबे तु तुम्भर संतोषे पुणी मिलिबे मोर पासे
ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପକାରେ ଶରୀର ରହିବି ସଂସାରେ, କରିବି ତାହାଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ହେମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମଞ୍ଜୁ ବାଣୀ, ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରବରେ ଶୁଣି, ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତି ହୃଦେ ବହି, ବୋଲନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ। ଋଷୟ ଉଚୁଃ ଭୋ ଦେବ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ତୋର ଗତି, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି, ଯାହା ବୋଇଲୁ ନର ହରି। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ତୋ ମହିମା, ତୋ ଗତି ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ତୁ ପୁଣି ଦେବ ବିପ୍ରଙ୍କର, ଆତ୍ମା ସହୃଦ ଶକ୍ତିଧର। ଧର୍ମ ତୋ ଶରୀର ପ୍ରକାଶେ, ଯେ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ପାପ ନାଶେ, ତୁ ନାଥ ନିର୍ବିକାର ଧର୍ମ, ତୋର ରକ୍ଷଣ ତୋର କର୍ମ, ଯାହାର ଅନୁଗ୍ରହେ ଜନ, ଧର୍ମ ସଂଶୟ ଦିଅନ୍ତି ମନ, ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବା ବଳେ, ମୃତ୍ୟୁ ଜିଣନ୍ତି ଅବହେଳେ। ତୁ ଅଟୁ ଏମନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହେ ଆସ, ଏ ତୋର ଗତି ବିପରୀତ, କେ ଅବା ଜାଣିବ କିଞ୍ଚିତ। ହେମନ୍ତ ମୁନିଙ୍କ ବଚନ, ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଭର ହୋଇ, କହନ୍ତି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଜୟ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ, ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତେ କ୍ରୋଧ ଦେଇ, ଅସୁର ଯୋନିଏ ପାଇବେ, ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ଆଚରିବେ, ପୁଣି ଆସିବେ ମୋର ପୁରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେତ୍ର ଧରି କରେ, ଏ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ବାସ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ମନେ ତୋଷ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ସେ ଚାରି ମୋହର ନନ୍ଦନେ, ତତ୍କ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦ ଲୋଚନେ, ବିଷ୍ଣୁର ମୁଖ ଦେଖି ତୋଷ, ବେଗେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶ। ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନ, ଯହିଁ ନ ଥାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଜନ, ହରିଙ୍କି କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ଆଜ୍ଞା ମାଗିଣ ମୁନିଗଣ, ବିଷ୍ଣୁର ପାଦେ ସେ ନମିଲେ, ଆନନ୍ଦେ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଗଲେ। ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳେ, ଜନ୍ମଜା ଅସୁରଙ୍କ କୂଳେ, ତୁମ୍ଭ କୁଶଳ ମୁଁ କରିବି, ତୃତୀୟ ଜନ୍ମେ ଉଦ୍ଧରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ନାଶ ପାଇ, ଯଦି ବା ସମର୍ଥ ଅଟଇ, ହେଲେ ହେଁ ସନ୍ମତ୍ତ ମୋହର, ଭୟ ନ କରବେ ନିବୀର। ଏ କଥା କମଳା ସମୀପେ, କହି ମୁଁ ଅଛି ପୂର୍ବ କଳ୍ପେ, ମୋର ଏକାନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାନ୍ତେ, ଯେବେ ନିରୋଧ କଲ ପଥେ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଳନ ଯେ କରନ୍ତି, ମୋ ହୃଦେ ଶଲ୍ୟ ସମର୍ପନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ତାରଣ ନିମନ୍ତେ, ମୁଁ ଦେହ ବହିବି ଜଗତେ, ତୁମ୍ଭର ତୁଲେ ମୋର ଯଶ, ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ଜୀବ ନାଶ। ମୋ କଥା ଭୁବନ ପାବନି, ଏ ଭୂମି ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଘେନି, କରିବେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶୁଣି ତରିବେ ସର୍ବଜନ। ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱାରପାଳେ କହି, ନିଜ ଭୁବନେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ବସିଲେ କମଳାର ମେଳେ, ଆବୃତ ବିମାନ ସଂକୁଳେ, ସର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେ ହରି, ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କରି। ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ ବେନି ଭାଇ, ଭାଳନ୍ତି ଦଶ ଦିଗ ଚାହିଁ, ତତ୍କ୍ଷଣେ ଅଧର ଶୁଖିଲା, ଆତ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଗଲା। ଦୁଷ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସାପୁ କରି, ବେଗେ ହୋଇଲେ ହତ ଶିରି, ତତ୍କ୍ଷଣେ ହତ ଗର୍ବ ହୋଇ, ଅଧୋବଦନେ ବେନି ଭାଇ, ବିଷ୍ଣୁର ଭବନୁ ପଡ଼ନ୍ତେ, ହାହାସ ବଦ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ସେ ବେନି ବୀର ଏହି ଭାବେ, ତତ୍କ୍ଷଣେ ପଶି ଦିତି ଗର୍ଭେ, କଶ୍ୟପ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରେ କରି, ଏଣୁ ଭୁବନ ଲୋକେ ଡରି। ସେ ବେନି ଅସୁରଙ୍କ ତେଜ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରିଛି ନିସ୍ତେଜ, ସେ ବେନି ଭାଇଙ୍କର ଦର୍ପେ, ତିନି ଭୁବନ ଦିଶ କମ୍ପେ। ଏଥକୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର,
त्राही करिबे चक्रधर जे विश्व सृष्टिर कारण अनादि प्रभु नारायण रामाया न जानन्ति केहि संसार मध्ये देह बहि आम्भे सकल देव गणे आश्रय करु भूत्यपणे ए घोर भय हि आम्भर खंडिबे प्रभु चक्रधर हेमन्ते देवगण मध्ये विधाता कहिले आनन्दे से हरि चरण कमले सृजने चिंत हे निश्चले से हरि ब्राह्मण बत्सल करुणा सिंधु आदि मूल ताहांक चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जय विजय शाप वर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। षोडशोऽध्याय तृतीय स्कंद समाप्त। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।